तो ए लाइन टा पर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट तापर मु कोन ना कॉन्ट्रैक्ट टा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विषय कहती जेतेबेले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गोटे एज सच तैयारी हला बा जेतेबेले एमटी जहाँ भी तुम्हें एक्ट सब पढ़ुछ से सीपीसी हो एबे जोटा तुम्हें बीएनएसएस टेक्चर हेटा सीआरपीसी थिला एबे जोटा बीएनएस टेक्चर सेटा आईपीसी थिला एबे जोटा बीएसए टेक्चर सेटा एविडेंस थिला एविडेंस एक्ट तो ए जो सब एक्ट गुरा तैयारी हेछि ता एक्ट तैयारी हला पूर्व एमती नुहे जे माने किछिटा केस रे कोन ना गोटे एक्ट आसीबा पूर्व व्हाटएवर एक्ट वी आर रीडिंग नाउ तार गोटे प्रीवियस एक्ट थिला माने गोटे कंपनीज एक्ट 2013 गोटे अछि ता पूर्व गोटे कंपनीज एक्ट 1900 केते गोटे थिला 56 कि 57 आई डोंट रिमेंबर गोटे पुराना कंपनीज एक्ट थिला तो सेई जो पुराना कंपनीज एक्ट आसी थिबो सेई जो एक्ट तैयारी हला एमती नुहे जे माने हठात किना बाहरले सब तक लॉ तैयारी करतले सेमती तो हुएनी किछटा गोटे जिनस चली किछटा बेसिक लॉ गोटे किछटा प्रैक्टिस चली से प्रैक्टिस टाको कंसोलिडेट करके गोटे एक्ट करते दैट एक्ट इज एवरीवन माने कोन समस्त एटा फॉलो करके बाध्य हेबे जेते कोन हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट हला 1955 रे कोडिफाइड हला देन हिंदू सक्सेशन एक्ट गोटे अछि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट गोटे अछि ई सब एक्ट 1956 रे कोडिफाइड हला ता पूर्व कोन लोक माने बाहा हो नथले बाहा होथले Hindu Marriage Act that 1955 का आसिला what they did is they codified whatever was going on already जहाँ ऑलरेडी चालू थला सेही सब जिनस कोडिफाई कर देली हिंदू सक्सेशन एक्ट आसा पूर्व कोन सक्सेशन हो नथला सक्सेशन माने कोन तमरा बापा जेजेबापा अंकर जहाँ अछि संपत्ति हेटा तम बापू जो आसुछि दैट इज नोन एज सक्सेशन सेही जिनसटा कोन एक्ट आसा पूर्व हो नथला होथला तो जहाँ यूसेज अच्छी से यूसेज टा जेतेले कंसोलिडेट हेकी गोटे फॉर्म एक्ट फॉर्म में आसी जाउछि सेही एक्ट टा कोन लीगली एनफोर्सेबल हो जाउछि तमे कोन ना यूसेज टा जनरली सबुठी देखि एनफोर्स करि परिबनी जति तमे एनफोर्स करिया चेष्टा करिवो हेटा मे बी टिके तमु करिया को डिफिकल्ट हबो कारण आम ओडिसा रे धर गोटे यूसेज चलछि मे बी तमे साउथ को जीवो तांको यूसेज टिके अलग रहबो तमे नॉर्थ को जीवो तांकर यूसेज टिके अलग रहबो बट धर गोटे एक्ट आसी गला से एक्ट आसी गला गोटे गोटे यूसेज टा गोटे कॉमन हे गला गोटे टाइप रो हिंदू मैरिज एक्ट देछि कोन ना तमरा मैरिज हबाकू हेले आज सच सेरेमनी प्रेस्क्राइब हेनी बट तमरो पर्सनल जो तमे धर्म फॉलो करूछ माने हिंदू धर्म ही तो फॉलो करूछ सनातन धर्म फॉलो करूछ किंतु तमरे जहाँ यूसेज फॉलो करंती तम कम्युनिटी रे सेही मिनिमम यूसेज फॉलो करी कि तमे बाहा हिथिबा दरकार ताहेले ही बाहागर वैलिड हो हैला खाली देखि तमे धर ए जो कोर्ट मैरिज जो करंती कोर्ट मैरिज माने तमे सब रजिस्टर ऑफिस रे एटा रजिस्ट्रेशन करंती सेति खाली कर देले तम मैरिज वैलिड हबो ना तमको किछटा तमरो सेरेमनी फॉलो करथिबा दरकार सेही सेरेमनी फॉलो करिकि देके तमे सब रजिस्टर ऑफिस रे रजिस्ट्रेशन कलो देन योर मैरिज इज वैलिड even if you do not register in the sub register office if you have followed the ceremony while marrying and you have married for the intention of marrying baha hoba intention e baha icha ceremony follow kari baha icha then also your marriage is valid hala तो ए जो सेरेमनी तम फॉलो करछ एटा ऑलरेडी चालू थिला हिंदू लॉ रे कोन कले ना सेमते एक्सेस प्रेस्क्राइब कलेनी किंतु कहले तमे सेरेमनी जदी फॉलो जहा तमरा हुए तम लोकालिटी रे सेही जिंस फॉलो करे बाध्य सप्तपदी जंती सेरेमनी हमरा बाहर देखछ थ्रू द इंडिया रे सबआडे होछि तो से लेखा है यदि सप्तपदी तमर ये रे अच्छी देन यू डू द सप्तपदी यदि सप्तपदी न करियो ताहले तम मैरिज वैलिड हबो नाही तो सप्तपदी तमर जो कम्युनिटी अच्छी तमर जो एरिया रे होछ से एरिया रे सप्तपदी हेइ जदि बाहा होथो देन ताहले सप्तपदी करले ही मैरिज वैलिड हबो तो सेही जिंसटा जो कोडिफाई हैला एमति नुहे जे से माने नुवा जिंस किछ लिखि देले जो जिंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिला सेही जिंसटा को ही कोडिफाई कले तो एटा जो तुमको पढ़ाइले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पन्ना तीनटा स्टेज रे आसीके 1872 रे फाइनल एक्ट आसीला ए सब जो स्टेज सब हेता फर्स्ट स्टेज रे इंडियन लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड ड्राफ्टेड ए बिल बट इट गॉट रिजेक्टेड इंडियन लॉ कमीशन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयारी को इंडिया रे जो कॉन्ट्रैक्ट गोटे चलीबो सेही कॉन्ट्रैक्ट चलिया को से माने गोटे बिल तैयारी करथिले बट सेटा सम रीजन पे रिजेक्ट हो जायतला सेकंड अटेम्प्ट कहला में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड कौन यूएसए रे तांकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गोटे ऑलरेडी खेल जायतला सेही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को
फॉलो करके गोटे से तैयारी चेष्टा कले तो कौन कहली ब्रिटिशर्स मैंने सब प्राय थे ब्रिटिशर्स जो यूएस इंडिपेंडेंस पाई जाता के गोटे 1792 ना के गोटे यूएस ऑलरेडी से इंडिपेंडेंस पाई जाते ब्रिटिशर्स मन इंडिपेंडेंट हो जाते तो बाय कौन जो सेकेंड अटेम्प्ट होता मे बी से 1800 समथिंग वो ऑलरेडी यूएस इंडिपेंडेंस हमारे 60-70 वर्ष में भी हो जानी से गोटे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लॉ तैयारी कर से कॉन्ट्रैक्ट लॉ को यूएस को देखिए एमने गोटे चेष्टा कले तैयारी करेंगे कहली तुम सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स गुरा सब से सेम टाइम यूएस जा इंग्लैंड जा माने यूके जा यूरोप जा चाइना जा जाड़े जा बेसिक टा सब सेम टाइम देन करनो थर्ड अटेम्प्ट है सर जेम्स फिट्जराल्ड ये तैयारी कले 1872 रे कमिटी हेड थे ଆଉ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1872 ରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା 25 ଏପ୍ରିଲ 1872 ରେ ଏନାକ୍ଟେଡ ହେଲା ମାନେ ଆସେଣ୍ଟ ପାଇଲା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ମେ ବି ଗୋଟେ ଭାଇସରୟ କଣ ତାଙ୍କର ଥିବେ ସେ ଆସେଣ୍ଟ ଦଉଥିବେ ଆମର ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇସରୟ ରହୁଥିଲେ ସେ ଆସେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ସେ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା କିଛିଟା ଆକ୍ଟର ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆଉ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେମ୍ ଥାଏ କିଛିଟା ଆକ୍ଟର ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଲଗା ଥାଏ इवेन एमती भी एक्ट अच्छे कौन ना गोटे गोटे एक्टर किछटा प्रोविजन गोटे डेट एनफोर्स हम आउ किछटा प्रोविजन अलग डेट एनफोर्स हम गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करे से केते कौन सुविधा असुविधा असुविधा देखिए एनफोर्स कले 1 सेप्टेम्बर 1872 रे एटा एनफोर्समेंट हेतला दिस इज द इंपोर्टेंट डे प्राय तमरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आसे ये एनफोर्समेंट डेटा पचरांती किंतु स्टिल यू रिमेंबर दिस डेट आल्सो 25 अप्रैल 1872 रे enact Hitler, remember this date also. Okay. So preamble that I am going to it is whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts. Certain माने कौन ना ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ତମେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ପଢିକି ଇଣ୍ଟେନସନ ଜାଣିଦବ ଯେ ଏଇଥିରେ କଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ ଇଜ अबाउट जदि से लिखिथिबे सबु एस्पेक्ट जदि से लिखिथिबे जेमति आईपीसी इज ए काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव कोड सेथिरे प्राय सबु प्रकार क्रिमिनल एक्ट रा डेफिनेशन अछि ओके आईपीसी छडा अलगा जो एक्ट सब तैयारी करछन्ती ऑलमोस्ट सबु एक्ट रे किछि नुवा क्राइम सेमते एज सच डेफिनेशन नथाय सबु आईपीसी को छाड़ी के अलगा जदि किछि एक्ट क्राइम करिछि से करना आईपीसी रा मेंशन भी सेथिरे थिबो आईपीसी इज ए काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव कोड मे बी अलगा किछि एक्ट थिबो जेथिरे किछि नुवा एक्ट को क्रिमिनल थिबो बट आईपीसी इज ए काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव कोड तो आईपीसी में जोटा बीएनएस हला तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जते तैयारी करथले सेते बेला कोन से लिखले सर्टेन पार्ट्स रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन पार्ट्स माने not every aspect of contract act will be dealt with in the contract act contract act today first subject सेथिरे सबु जिनस समाने कौन कले ना कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड कले नहीं अलगा अलगा जेहेतु एक्ट गोटे जेमती तुम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मु तुम कहूली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रे भी कॉन्ट्रैक्ट होची तमरा सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मॉर्गेज इज ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लीज इज आल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट सबुथरे बेसिक तो सेल मॉर्गेज लीज एक्सचेंज गिफ्ट एक्शनेबल क्लेम एरा सब जो कॉन्ट्रैक्ट है गोटे गोटे अलग टाइप जदि सब जिन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे देते अजथारे गोटे एक्ट लंबा हो जाता कन्फ्यूजन भी होता से कौन ना सब जिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे एग्जॉस्टिव कले ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल से कॉन्ट्रैक्ट किसी बेसिक जिन जोटा रखिले से जिनस लिखले सर्टेन पार्ट्स जदि सब लिखि था कौन ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो सेल कौन सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो कैरेज एक्ट हो केते केते एक्ट सब अच्छे सब तक पूरा पड़ता है तो से कौन ना सब तक नक सर्टेन पार्ट्स को डील कले तो प्रथम रु किछटा 70 खंडे सेक्शन ऑलमोस्ट डील्स विथ द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देन तापर अलग अलग किछि टाइप रे जिंस अछि गोटे मिनिट
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन फर्स्ट टू नहीं 75 सेक्शन अच्छी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केमती कौन हो गोटे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिक कहते देन ताटे सेल ऑफ गुड्स एक्ट गोटे अलग तैयारी कले जोटा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गोटे पार्ट थिला 76 ରୁ ନେଇକି 123 सेक्शन जाई गोटे पार्ट थिला सेल ऑफ गुड्स एक्ट बट मे बी एटा किछि डिफिकल्टी हेइथलो नुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट गोटे सेमन तैयारी कले कना सेल जेते बेले 1870 रे तैयारी हेइथला बिजनेस ट्रांजैक्शन और द कमर्शियल ट्रांजैक्शन वर वेरी लिमिटेड बहुत कम प्रकार होतो गुड्स को सेक्शन होतो धीरे धीरे एबे तुम कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन अलग अलग टाइप कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिफरेंट माने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा तैयारी होला जेमति कि सेतेले जो कॉन्ट्रैक्ट तैयारी हेतला 1873 रे लोक लोक भितर डील करथिले एबे कोन ना तमे कोन ना कंपनी लोक भितर डील जो करूछ किछि तमे आईपीआर रिलेटेड जहाँ कॉन्ट्रैक्ट तुम करूछ माने आईपीआर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कहला कॉपीराइट पैटेंट ट्रेडमार्क एगुड़ा सब आसला नुआ नुआ कॉन्सेप्ट सब धीरे धीरे आईपीआर ट्रेडमार्क एगा भी पुराना कॉन्सेप्ट स्टिल एबे कौन ना लेटेस्ट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी जो इस जिनस एबे आउरी रैपिडली होची तो मे बी सेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट को इंक्लूड कर देथिले सेल ऑफ गुड्स डेफिनेशन एबे मे बी चेंज होला ऑनलाइन में भी वर आल्सो बाइंग गुड्स इन 1872 नो वन एवर थॉट कि तुम ऑनलाइन में किसी जिनस किना किनी करबो ई कॉमर्स जिनसटा किनुछ फिजिकल जिनस तुम पाखे आसी पहुंची दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू आर डूइंग विथ Amazon फ्लिपकार्ट मिंत्रा फिंत्रा जहाँ भी हो ऑनलाइन में तुम जिनस किनुछ व्हिच इज यू आर ओनली कंज्यूमिंग ऑनलाइन जेमती हैला सर्विसेज किसी किनुछ प्राइम मेंबरशिप धर ना यूट्यूब मेंबरशिप किसी नौ यूट्यूब प्रीमियम धर नौ स्पॉटिफाई अच्छी तार धर ये नौ तो सेमती टाइप जिनस तो हो ना they could not have imagined about these things happening back then ସେତେବେଳେ ଯାହା ସିଚୁଏସନ ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ ସେଥିକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଠୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସର ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ଲୁଜନଟା ଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ତାପରେ ପାର୍ଟନରସିପ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍ଟନରସିପ ବି डिफरेंट डिफरेंट टाइप ର ପାର୍ଟନରସିପ ହଉଛି कंपनी कंपनी ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟନରସିପ କରି କେତେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ମେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେ ପାର୍ଟନରସିପ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତିଆରି କରିବା ପାର୍ଟନରସିପ ଆକ୍ଟ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ହେଲା ସେକ୍ସନ 239 266 ଏଟା ବି ରିପିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ସେମାନେ ପୁରେଇଥିଲେ ମେ ବି ପରେ ଦେ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିଦେବା ବେଟର ମେ ବି କାଲିକି ଯାଇକି ଯଦି ଆହୁରି पेलमेंट एजेंसी ये सब जिनस भी अच्छे तुम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से सब जिनस आहरी कॉम्प्लिकेटेड मे भी हो गोटे नुआ ऐप तैयारी करने दरकार हम मे भी जिनस भी कॉन्ट्रैक्ट रिपिल करदे रिपिल करके नुआ गोटे लॉ माने एक्ट गोटे अलग तैयारी करदे मे भी हो पारे देखो तुम एनीवे तो पीएमएल आम देखले कौन ना सर्टन पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एथिरे आसुची तो सर्टन एक्ट्स आर एग्जॉस्टेड सर्टन एक्ट्स आर नॉट एग्जॉस्टेड Contract Act is not exhaustive. Negotiable Instrument Act है सेल ऑफ गुड्स इंडियन पार्टनरशिप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एथिरे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब मेंशन रहुଛି ओके तापरे कौन हला ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केमती चैप्टर्स पूरा डिवाइडेड रहुଛି तो 1 to 75 रहुଛି कौन ना 6टा चैप्टर deals with general principles applicable to all contract कहल तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिक्स जोरा applicable to every type of contract कौन every type of contract ये जो तुम्हारा से बेलमेंट प्लेस हो तुम्हारा एजेंसी हो कि तुम्हारा से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करछो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करछो जहां भी करछो you must know the basics of contract act then you can read those acts otherwise you won't understand कि कौन होची ओके तो बेसिक्स तमे 1 to 75 जानिथरा दरकार आ ता भितरु मोस्ट बेसिक्स वाला 1 to 20 भितर प्राय आसी जाउछ जोरा एमती हला कोन ना ये जो
से सेक्शन 10 गोटे है तापरे फ्री कंसेंट थिबा दरकार कोर्सन नथिबा दरकार अंडू इन्फ्लुएंस नथिबा दरकार ये सब जिनस गुरा तो सेगुरा जो तुम पढ़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गोटे अच्छी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 9 रे गोटे जिनस मेंशन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो पढ़ से सेक्शन 9 रे गोटे जिनस लिखाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो जहाँ डिफेन्स तुमको अच्छी डिफेन्स माने कौन तुम संगे जदि जन गोटे कॉन्ट्रैक्ट कला से कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू इन्फ्लुएंस तुम पे केमती हम ना सपोज यू आर 18 इयर्स एंड मे बी वन ऑफ योर रिलेटिव तुम संगे गोटे इन्फ्लुएंस तुमको ये करके तुमको गोटे तुम जगह जोटा तुम अच्छे तुम गोटे जगह थी से जगह तुमको नहीं जाए से रिलेटिव इन्फ्लुएंस तुम पे केमती आसो ना मे बी छोट बड़ू तुम घरे रहीच तो सी 18 वर्ष तुमको स्टिल बट वट एवर दैट पर्सन विल बी टेलिंग यू विल बी ट्रस्टिंग कि हाँ मे बी जिनसा ठीक हो बट से तुम माने एगेन्स्ट जिनसा तुम बेनिफिट सी बेनिफिट करदे तो यही जिनसा कौन ना अंडू इन्फ्लुएंस गोटे टाइप है अंडू इन्फ्लुएंस जो कंट्राक्ट हम से कौन ना फ्री कंसेंट जाइनी दैट विल बी भर्डेबल भर्ड हेनी भर्डेबल हम तो जब तुम 25 वर्ष है तुम थोड़ा लॉ सरीगला 23 वर्ष थोड़ा तुम लॉ सर 23 वर्ष है यू विल रियलाइज कि अरे मो संग तो जहाँ है ये तुम अंडू इन्फ्लुएंस कले तुम ए कंट्राक्ट कंट्राक्ट पढ़ला यू विल नो व्हाट एवर हैपेंड विथ यू इट वाज ड्यू टू अंडू इन्फ्लुएंस तुम उपरे से किछटा भल भल कथा कहीकि तुम संग कंट्राक्ट करदे तो तुम जो चाहिए से कोर्ट रे चैलेंज करके यू कैन शो दैट मो पे अंडू इन्फ्लुएंस दैट विल बी भर्ड तो सेटा गोटे टाइप कौन डिफेन्स रे जना जाए तो व्हेन यू रीड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 9 में मेंशन होइछे whatever defense is available in section 9 says sorry whatever defense is available to you in contract act सब डिफेन्स तुमको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रे भी अवेलेबल हम ता छड़ा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो पढ़ो से अलग डिफेन्स केसटा अच्छे तुम से पढ़ो जान तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहाँ डिफेन्स तुम ये पढ़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ला बेले तुम से मन पकेब सेक्शन 9 रे जिनसा मेंशन है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जोटा कहली प्राय सेक्शन 2023 भितर एगुरा सब लिखाई कंसेंट फ्री कंसेंट कौन कोर्सन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन भर्डेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट सब देइछे अलग अलग सेक्शन में एरा सब डिफेन्स कॉन्ट्रैक्ट जाए ओके तो 175 रे कौन ना बेसिक्स रहा 76 रु 123 जोटा रिपील हो जोटा कौन ना सेल ऑफ गुड्स सोगा जोटा शॉर्ट कहते सेल ऑफ गुड्स देन आसला सेक्शन 124 टू 238 एटा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एटा सब कॉन्ट्रैक्टर आउ टिके टिके अलग प्रकार रूप कॉन्ट्रैक्टर बेसिक है यू आर agreeing with another person to do some lawful act for a lawful consideration with a lawful object is जिनसरा अच्छी लिखा है तो एगुड़ा बेसिक इंडेमनिटी गारंटी रे ए बेसिक जिनस रोचे ता छडा एगुड़ा टी अलग अलग टाइप रो कॉन्ट्रैक्ट रोचे इंडेमनिटी पढ़िया तो तुम कह दिए बेसिक विषय जिबानी ओके देन होचे 239 रो 266 तुमी रिपील हे गेचे एटा कोन थिला ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गोटे आछी से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिपील हे गेचे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एटा से रिपील हे गेचे ओके तो जेमते तुम फर्स्ट कहली जे गोटे जिनस मन रख every contract is an agreement but every agreement is not a contract एटा गोटे जिनस तुम मन रख सेमती सेक्शन 2S टा भी गोटे भल से मन रखियो ना an agreement enforceable by law is a contract एटा होची से सब कहला तुम सेक्शन 2 रे सब थर डेफिनेशन देला एग्रीमेंट कोन प्रॉमिस कौन प्रपोजल कौन ये सब डेफिनेशन देला से सब कह देला गोटे एग्रीमेंट जिते लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हम से ही से जिनसा कॉन्ट्रैक्ट हम लॉ द्वारा एनफोर्सेबल केते हम ना सेक्शन 10 रो कंडीशन सैटिस्फाई कले सेटा लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हम ओके किंतु गोटे एग्रीमेंट लॉ द्वारा एनफोर्सेबल होइपा दरकार तो प्रथम कहली गोटे 10 वर्ष पिला संगे यू कैन डू एन एग्रीमेंट दैट विल बी एन एग्रीमेंट ओनली but that cannot be enforceable by law
କାହିଁକି ନା what is missing? Missing କଣ ନା ତମେ minor ସାଙ୍ଗେ contract କରିଛ, major ସାଙ୍ଗେ contract କରିବାର ଥିଲା, you have done a contract with the minor. So that part is missing, so it cannot be enforceable by law. That's why it is not a valid contract, but it is an agreement. Okay. Section 2H ଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। Whenever someone will ask you, what is the contract? ତମେ start କରିବ, an agreement enforceable by law is a contract. Okay. ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ simplest definition. ତାପରେ ତାର complex definition ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ମାନେ କଣ କନସେପ୍ଟ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବ। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡେଫିନେସନ ତମକୁ ସେକ୍ସନ 10 ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେକ୍ସନ 8 ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତମକୁ କହିପାରିବ। ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ହେଉଛି an agreement enforceable by law is a contract. ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଈଶା, ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ନା ତମର କୋଉ ଇୟର ଏଟା? ହଁ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ନା? ଓକେ। ନିଦ ଲାଗୁଛି? ନାହିଁ ସାର୍। ଲାଗୁନି ତ? ଓକେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ତ ମୁଁ ଏଇ ଇୟରରେ ହିଁ ପଢଉଥିଲି, ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ତମର ସିନିୟର ହେବେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜେନେରାଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡୁ କନଭରସେସନ କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଯଦି ନିଦ ଭିତ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ନିଦଟା ଛାଡିଯିବ। ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ଏତେ କଥା ହେଇନି ମିଶିନି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଆଡେ କନଭରସେସନ କରୁନି। ଓକେ। ବାକି ତମ ଘର କୋଉଠୁ? ସାର୍ ଘର ବିଡ଼ାନାସୀ ହିଁ କଟକର। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ଅଛ ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତମର କୋଉଠି କଣ 11 12 କୋଉଠି କଣ? 11 ରେଭେନ୍ସାରେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲା SSVM, ତାପରେ କୋଉ SSVM? ତୁଳସୀପୁର ଏଇଠି ପାଖରେ। ମୁଁ ବି ତୁଳସୀପୁର SSVM ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣ ସାର୍ ମାନେ କୋଉ ବ୍ୟାଚରେ କି? ମୋର ହେଲା 2011 ରେ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ସେତେବେଳେ ଆମର ନାରାୟଣ ଷଡଙ୍ଗୀ ଗୁରୁଜୀ ସାର୍ ଥିଲେ। ନାରାୟଣ ଷଡଙ୍ଗୀ। ତମର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ? ଆମର ବି ସେୟା ଥିଲେ, ସେଇ ହିଁ। ନାରାୟଣ। ସେ ଏବେ ବୋଧେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ହଁ ଏବେ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଗୁରୁଜୀ? ହଁ ପ୍ରକାଶ ଗୁରୁଜୀ ସେ ମ୍ୟାଥ ପଢାନ୍ତି। ସେ ମାନେ ଥରେ ମୁଁ ଓଜେଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି 2022 ରେ ବୋଧେ। ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ, ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ, ମାନେ ବଢିଆ ସେ ମିଶନ୍ତି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ୟୁସନ ହଉନଥିଲି, ମୋର କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ। ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସରୋଜ ବେହେରା ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସରୋଜ ବେହେରା ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ବି ବୋଧେ ଥିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ। ତମେ କୋଉ ଇୟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍? ମୋର 2020 ବୋଧେ। 2023 ହେଇଥିବ। 23 ହଁ 24 25 ରେ ତମେ ଲ ପଢିଲ ନାଇଁ? ହଁ ତାହେଲେ 23 ହେଇଥିବ ଆଉ। ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମତେ ଏଇ 3-4 ମାସ ତଳେ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଡାକିଥିଲା, ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ତମକୁ ବାଡଉଥିଲେ? ଆମକୁ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢାନ୍ତି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବାଡାନ୍ତି। ସେ ସାଇନ୍ ତଳେ ବି ଲେଖିଦେଲେ, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଗାଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସାଇନ୍ ତଳେ ମାନେ? ମାନେ ମୋ ସହିତ ହେଇଥିଲା କି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସାଇନ୍ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ତାର ତଳଠୁ ଓହୋ। ମାନେ ସେମ୍ ଚାପ୍ଟରର ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଓକେ। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ବାଡାନ୍ତି, ମାନେ ମେ ବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମାଡ ଇଏରେ ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟା ମନେ ବହୁତ ରହିଯାଇଥିଲା। ତୁମର 10th ରେ ଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବୋଧେ
47 କି 48 ଥିଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50। ସାର୍ ମାନେ ମାଡ଼ ଇଏରେ ବୋଧେ ମୋର ମନେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏନିରେ, ତ ମାନେ ଗୁସ୍ସା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାଡ଼ାନ୍ତି, ପଚାରିବେ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼େଇବେ ସାର୍ ଆସିକି ପଢ଼େଇବେ, ତପନ ପଚାରିବେ। ଆଉ ସିଏ ପୁଅ ଝିଅ କାହାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଇଏ କରନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛିଟା ଗୁରୁଜୀ ଥାଆନ୍ତି ସେ କଥା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରନ୍ତି, ପୁଅଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସରୋଜ ବେହେରା ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ କହୁଛି, ତମର ନଥିଲେ ସରୋଜ ବେହେରା ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏବେ? ହଁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତ, ସିଏ ବି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢାନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ହଉଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ। ବାଡ଼ାନ୍ତି, ତମକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ସରୋଜ ଗୁରୁଜୀ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ହଁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନରେ ଏମିତି ଗାଳି ଫାଳି କରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ଗୁରୁଜୀ କଣ ନା ହୋମୱାର୍କ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କରିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କରିନ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ବସି ପଡ଼। ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଏଇଆ କରନ୍ତି, ଭାରି ଚିଡ଼ ମାଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ। ତ ମହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଟାଇମରେ ବି ସାର୍, କଣ କଣ ସେଇଟା ଆମ ଟାଇମରେ ବି, ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ଇଏ କରନ୍ତିନି। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ମାଡ଼ଟା କମି ଯାଇଥିବ। ନା ଏବେ ଯୋଉ ରୁଲ ସବୁ ଆସିଗଲା, ଇଏ ସିଏ ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ସିନା ଦେଖା ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଇଏ ହଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଲା ମାନେ ବାପା ମା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ ଫମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ବି ଏତେ ଆଉ ବାଡିଆ ବାଡି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତମେ ତ କହୁଛ ବାଡଉଛନ୍ତି, ବାଡଉଥିଲେ, ବଟ୍ ଯାହା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଏବେ ବାଡିଆ ବାଡି ନାହିଁ, କମି ଯାଇଛି। ଆମ ଟାଇମରେ ଯାହା ଥିଲା ଛାଡ଼। ଆପଣ ବିଶ୍ୱଜିତ ଗୁରୁଜୀ ବି ଥିବେ ବୋଧେ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ହଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଟା OJS ପାଇଛି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବି OJS ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର OJS ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିଦାୟତୁଲ୍ଲାହ ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୋଉଟା, ସେଠି ସେ ପଢୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ OJS ପାଇଲା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଟା, ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଗୁରୁଜୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ କଥା ହେବାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା ହେଇଯିବା। ହଉ ହଉ। ଠିକ ଅଛି। ଲ କାହିଁ ପଢିଲ? କଣ ତମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ କିଏ? ନା ନାଇଁ ମାନେ ଲ ରେ ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାବା କହିଲେ ତ ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ଭାବିଲି କି ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହିଁ ଅଛି, କାରଣ ମୋର ଏମିତି ସାଇନ୍ସ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଟା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ଫ୍ୟାଥ ଏମିତି ଭଲ ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ତ ଯାଇ ହିଁ ହବନି ତ ସେଇ କାରଣରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମ୍ୟାଥ ତ ମୋର ବି ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ସରୋଜ ଗୁରୁଜୀ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା? ଜଣେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟାଥ ପଢାନ୍ତି ନା ତମର କିଏ ଥିଲେ ମାନେ? ନାଇଁ ଜଣେ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଥ ପଢାନ୍ତି। ସରି ସରି, ଆମକୁ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଥ ପଢଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ହଉଛି ଆଉ କିଏ ମ୍ୟାଥ ଟିଚର ଥିଲେ କହିବ? ମ୍ୟାଥ ତ ଥିଲେ ଅଜୟ ଗୁରୁଜୀ ବୋଲି ଜଣେ, ଅଭିକା ଟାଇମରେ। ଅଜୟ ଗୁରୁଜୀ, ରାଇଟ। ଅଜୟ ଗୁରୁଜୀ ଆମର ମ୍ୟାଥ ପଢଉଥିଲେ। ମୁଁ ଅଜୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିଲି। ମୋର ବି ମ୍ୟାଥ ବହୁତ ଖରାପ ହଉଥିଲା। ମୋର ପ୍ରି ବୋର୍ଡରେ ମ୍ୟାଥରେ ଥିଲା 39 ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା, ମୁଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ ମୁଁ ପାଠ ଧରି ପାରୁନଥିଲି ମ୍ୟାଥ ଟା। ମୁଁ ଅଜୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଶେଷକୁ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି। ସିଏ କଣ ନା, ଅଜୟ ଗୁରୁଜୀ ମତେ ଏଇଆ କହିଲେ, ତୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନି। ସେ ମତେ କିଛିଟା କନସେପ୍ଟ କହିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ଘୋଷିଦେ। ଆଉ କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା 10th ରେ ଆସୁଥିଲା ବୋର୍ଡରେ, ସେଇଟା ସି କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଖାଲି ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସେ। ବହିରେ ଅଲରେଡି ସେ କନସେପ୍ଟ ଥାଏ, ତମେ ସଲ୍ଭ କରିଥିବ, ଖାଲି ନମ୍ବରସ ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ କରି ବୋର୍ଡରେ ଆସେ। ତ ମତେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରି ବୋର୍ଡରେ 39 ରୁ ବୋର୍ଡରେ ମୋର ମ୍ୟାଥରେ 93 ଥିଲା। ତ ମତେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ଥିଲା। 10th ରେ ମୋର ମ୍ୟାଥ ଟା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଅଜୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇକି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ +2 ସାଇନ୍ସ ନା? ହଁ, +2 ସାଇନ୍ସ। କିନ୍ତୁ +2 ରେ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ତାପରେ ମୋର ଖରାପ ହେଲା ପୁଣି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇଏଟା ଯୋଉ ପାଇଗଲି, +2 ତାପରେ ମ୍ୟାଥ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଟିକେ ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ। ତମେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ତମର +2 କଣ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛ ନା କଣ ପଢୁଛ? ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନେଇନଥିଲି, ମୁଁ ଆର୍ଟସରେ ହିଁ ଥିଲି। ଆର୍ଟ୍ସ, ଓକେ।
କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ମ୍ୟାଥ ପଢା ହବ +2 ରେ ତମେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆହୁରି ପାଇଯିବ। ତାପରେ ସେଠି ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ KBS ସେଇଠି ପଢୁଛି, ଯିଏ ଟିଚର ମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଏମିତି ବେଶୀ ଫୋକସ କରନ୍ତିନି ପିଲା ଉପରେ। ପିଲା ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚଟା ପଢୁଥିଲି 500 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଥିଲେ ସେଥିରେ। ତ ସିଏ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋକସ କରନ୍ତିନି, ତ ମୋର +2 ରେ ପୁଣି ମ୍ୟାଥଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇଆ ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଆମର ତ ଫ୍ୟୁଚର ସାର୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ବି ଅବିକା 22 ରେ। ହଁ ହଁ ତମ ମ୍ୟାମ୍ ସେୟା କହୁଥିଲେ, ସୁଦୀପ୍ତା ମ୍ୟାମ୍ ସେୟା କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲଟା ଅଛି। ତ ତମର ସବୁଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ହିଁ ଆସିବ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲରେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତିକି ଯାଏ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଢେଇବୁ ସେତିକି ହିଁ ସବୁ ଆସିବ ବୋଲି, ମାନେ କିଛିଟା ସବଜେକ୍ଟରେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମାନେ କେବେ? ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା କେବେ ରହୁଛି ତମର? ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ 19 ତାରିଖରେ ଫ୍ରେସର୍ସ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ। 18 ଯାଏଁ ଯେତିକି ତମେ ପଢେଇବ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରେ ତମର ମିଡ ସେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ନା ଏଇଟା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର? ମିଡସେମ୍ ବୋଧେ ହବ ହିଁ, କାରଣ ନୋଟିସ ହିଁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ, ବୋଧେ ହବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମର ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କେତେ ଯାଏଁ ପଢା ହେଲାଣି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତ ଅବିକା 27 ଯାଏଁକେ ପଢା ସରିଗଲାଣି। ସାର୍ ଖାଲି ବେୟାର ଆକ୍ଟର ହିଁ ପଢଉଛନ୍ତି। କିଏ ପଢଉଛନ୍ତି ତମକୁ? ସୁଜିତ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି ନା ଆଇଡିଆ ଆସିନି ତମକୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେମିତି ହିଁ ଯାହା ବେୟାର ଆକ୍ଟର ହିଁ ସେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ମାନେ ସାରିବାର ଅଛି, ଆଜି ତ ହେଲାଣି 11, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯଦି ସାରିବାର ଅଛି ମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ 1 ଆୱାରରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ବସିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଯୋଉରା ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଗୁରା ଅଛି ସେଗୁରା ଟିକେ ତମକୁ ପଢିଦେଲେ ଲେଟର ସେକ୍ସନ ଗୁରା ଏତେ ଡିଟେଲରେ ତମକୁ ଡିସକସ ନ କଲେ ବି ତମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବନି। ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁ ବେସିକ୍ସ ଗୁରା ଟିକେ ପଢିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିଲ? ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ସାର୍, ଏଇଟା ତମ ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ। କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ମାନେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି, ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ କରିବ। ଓକେ। ହଉ। ତ ବେସିକ ମାନେ କଣ ତମକୁ ଏଇଟା ଏମିତି ବୁଝେଇଲି, ସେକ୍ସନ 2S ଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। an agreement enforceable by law is a contract। ଏଟା ଯିଏ ପଚାରିବ you tell this the first thing। ବଟ୍ ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡେଫିନେସନ ଯୋଉଟା ତମେ ଆଉ କିଛିଟା ସେକ୍ସନ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଖାଲି an agreement enforceable by law is a contract କହିଦେଲେ ହବନି। ଏନଫୋର୍ସବିଲିଟି ଟା କେମିତି ଆସିବ? ଏନଫୋର୍ସବିଲିଟି ଟା ତମେ ସେକ୍ସନ 10 ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆସିବ। ଏମିତି କଣ ନା କିଛିଟା ସେକ୍ସନସ କୁ ତମେ ରିଲେଟ କଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ସେକ୍ସନସ ଗୁରା ରହିଲେ ଯାଇକି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଜ ଅବାଉଟ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କଣ କଣ ବେସିକ ରହିବାର ଅଛି। ବେସିକ ରହିବାର ଅଛି ଏମିତି କଣ, ତମ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି ଗୋଟେ ବେସିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ କନସିଡରେସନ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ତମର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟା ଯେତେବେଳେ ଏନଫୋର୍ସବଲ ହବ ତାପରେ ଯାଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ବି ତମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛିଟା ବେସିକ ରହିବାର ଅଛି ନା। ବେସିକ କଣ? ପ୍ରପୋଜାଲ ତମେ ଦବ ଗୋଟେ, ତମେ 10 ବର୍ଷ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ କରୁଛ, ୟୁ ଆର ଟେଲିଂ କି ତୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବୁ। 10 ବର୍ଷ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଧର କହିବ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଧର ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଖାଉଥିବ, ଓକେ, ତ ତାକୁ ତମେ କହିବ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଟା ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ଆଣିଦବୁ, ମତେ ଚକୋଲେଟ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଣିଦବୁ, କୋଉଠୁ ଖାଉଛୁ ଆଣିଦବୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଯଦି ସେ ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତମ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଣୁନାହିଁ, ତମେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉଠି? କୋର୍ଟରେ କରିପାରିବନି। ତମେ ଯଦି ତା ବାପାକୁ କହିବ, ତା ମାଆଙ୍କୁ କହିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଆସିକି କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଦେଇକି କହୁଛ, 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କହୁଛ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଦବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ସେ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ସେ ଆଣୁନି ତମେ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ,
तमे ता संगे आहुरी एक्स्ट्रा जदि क्लेम कल मते लिटिगेशन एक्सपेंस दिया जाऊ आउ मोर मेंटल हारासमेंट पई ये दे दे से दे दे सब तुमको दिया जाओ एते 10 टका पई अवश्य की करंथिनी एते पेशेंस का पई नहीं बट दैट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 18 वर्ष हैला माने ही जीव तो सेही जिनसटा सेक्शन 10 ने मेंशन हिची कोन ना व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 हेटा आगु देखै माने तो कहबे टू ए रे प्रथमे तापरे कोन होछि ना ए जिनसटा हैला परे टू ए रे सब डेफिनेशन दउछि एग्रीमेंट में तुम कहले कॉन्ट्रैक्ट रे प्रथमे किछटा बेसिक थिबो देन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट थिबो सेही बेसिक हैला परे सेटा एग्रीमेंट हबो एग्रीमेंट जेते बेले लॉ रे एनफोर्सेबल हबो सेटा जे कॉन्ट्रैक्ट हबो तो ये जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस ये सब जिन आम पढ़ा ये जो सेक्शन 2 रे तुमको कही गोटे लोक आउ गोटे लोक को किछटा जिनस करिया को बा न करिया को जतले कहूची तार असेंट पाया को हेले से जिनसटा जतले एग्रीमेंट होची जदि से लोकटा एक्सेप्ट करची से जिनसटा जतले एग्रीमेंट होची सेटा एग्रीमेंट रे ये सब जिनसटा बेसिक थिंग्स तो बेसिकली सेक्शन 2 रे जो सब जिनस देछि दोस things talk about agreement only. Section 2H रे section 2 रे शेष रे जोटा देला section 2H सेटा H रे गोटे जिनस लिखितला जे जेतेबेले सेटा एनफोर्सेबल बाय लॉ होची देन ओनली सेटा कॉन्ट्रैक्ट होची बट ए सब जिनस रे जेतेबेले हम पढुछे एगुरा सब एग्रीमेंट रे पार्ट वन पर्सन signifies assent to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence is said to make a proposal. तो proposal टा कोथरे थाए proposal टा agreement रे थाए then in turn contract रे भी थाए किंतु proposal टा प्रथमे agreement रे होवे तो तमे से 10 वर्ष पिला संगे जो करूछ you are proposing कि I will be giving you 10 rupees or I am giving you 10 rupees मु either तु मते चॉकलेट आनी दे मु तते 10 टका देबी न मु तो 10 टका एबे दउची तू मते चॉकलेट आनी दब that is what you are proposing तमे आगे प्रपोजल दउछ प्रपोजल देके ता से एग्रीमेंट करूछ सही एग्रीमेंट जेते बेला काली की लीगली एनफोर्सेबल हबो 18 वर्ष हले जाके लीगली एनफोर्सेबल हबो सेते सेटा कॉन्ट्रैक्ट हेजो बट 17 वर्ष आउ 364 दिन जाई दैट एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ सो दैट एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट रे सब रहला प्रपोजल रहला एक्सेप्टेंस रहला कंसीडरेशन रहला प्रपोजल कोन चॉकलेट आनिया को प्रपोज तमे करूछ से सेटा एक्सेप्ट करछ कंसीडरेशन कोन 10 टका तमठु नउछ सब जिंस रहउछ त ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ एग्रीमेंट only when an agreement becomes enforceable in law that becomes a contract हैला तो सेक्शन 2 रे आमे जहा सब पढुछे सेटा कोन ना कहूची गोटे एग्रीमेंट विषय तो सेक्शन 2 ए रे प्रथम कहला कोन ना when one person signifies his when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything contract direct अछि कोन पाके जति अछि खोलो सेक्शन हां सेक्शन 2 ए रे कोन लिखुछि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent जो ये 10 वर्ष रे एग्जांपल टा मु देली 10 वर्ष पिला सहित कहूछ his willingness to do what you are willing to do you are willing to give 10 rupees or to abstain from doing तमे किसी जिंस कहि परिबो जे I am not be doing this also सेटा भी गोटे ही परिबो तो you are willing to give 10 rupees with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence what assent you are getting from the 10-year-old कि से तुमको गोटे 10 चॉकलेट आनी के दबो he is said to make a proposal the intention is that when you are telling the 10-year-old boy or 10-year-old girl that you do such things with a view कि से जिनसटा हो you are said to make a proposal तो टू एटा तुमको मु से पई प्रथमरु पूरा भले से भांगी की बुझैतली कोन ना वन पर्सन जो कि अछि ओके ता माने कोन ना सर्टेन पर्सन और ए स्पेसिफिक पर्सन अछि आर मीनिंग ता तुमको या बुझैतली जे दैट पर्सन शुड बी ascertainable माने कोन ना ताको आइडेंटिफाई करा जाउतबा दरकार ता माने होची let's say you have a dog that dog went away
and it got lost somewhere. Now it's your dog. You are a known person. Your name is Isa. You are making a proposal. If whoever finds my dog and brings it to me, I will be awarding it 10,000. Okay. So you are making a proposal. जो proposal ତମେ ଦଉଛ, you are not giving it to any a certain person. ଦଉଛ କି? ଦଉନାହ। ସେଠି ଯୋଉ ବି ଲୋକ ଆଣିକି ଦେଲା, ତମେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ତମର ହେଇଯିବ। ଧର ତମ ଡଗ୍ ନା ଟମି, ଟମିକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଧର ଦେଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଏକ୍ସ ଧର, ସେ ପିଲା ଧର ଆଣିକି ଟମିକୁ ଦଉଛି, ୟୁ ଆର୍ ନାଉ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଅନର ୟୁର ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ, ଯାହା ପ୍ରପୋଜାଲ ତମେ କରୁଛ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବ, ୟୁ ଆର୍ ନାଉ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଅନର ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ। ତ when you are making the proposal, you are a certain person or you are a specific person. You should be identifiable. ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅନଆସର୍ଟେନ୍ ପର୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡେଫିନେସନ ହିଁ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ପଢୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯାହା ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ ସଚ୍, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଯଦି ଏବେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ରୁଲ କରୁନଥାନ୍ତେ, ଆମେରିକାନ ମାନେ ମେ ବି କରୁଥାନ୍ତେ, ମେ ବି ଆମେରିକାନ ରୁଲ ଏହା ଥାନ୍ତା ଯେ ଅନଆସର୍ଟେନ୍ ପର୍ସନ ବି ମେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମେ ବି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଦେନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ୱେରେ କରୁଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେମିତି ହେଇନି, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍, ୱି ଆର୍ ରିଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ୱେରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଟ୍ସ ଏ କରେକ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, କାରଣ ଅନଆସର୍ଟେନ୍ ପର୍ସନ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିକେସି ଲରେ ଆଣିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଫିନେସନଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି, କେତେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଭାବ। when one person ଲେଖା ହେଇଛି, one person ତମେ ଏମିତି ପଢିଦେଲେ you will not understand କି that person should be a certain person. ତମେ ପଢିବ ଏମିତି ଗୋଟେ person କରିବ, but that person should be ascertainable, that person should be identifiable, ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। in general ଏମିତି ଗୋଟେ we the people of India are making a contract, ଏମିତି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖା ହେଇଛି we the people of India ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେମିତି we the people of India are making a contract to China to do certain things. That cannot happen. You as a certain person, ତମେ କହିବ I am Isad Help, I am making a contract with the entire Chinese or the entire country of the China कि whoever will be willing to supply certain materials to me, China ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଏରେ ସେମାନେ ମେ ବି ମେଟାଲ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଫର କରିବ, ତମେ ଏମିତି ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡରଟା କିଏ? ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଲୋକ ବା ସ୍ପେସିଫିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ଇନଭାଇଟ୍ କରେ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ କରିବାକୁ ହେଲାଣି, ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା, ତ ତମେ ସେମିତି ଧର କହିବ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ସନ, ଆଇ ଏମ୍ extending this contract to anyone in China whoever will be willing to supply certain materials to me at certain cost. Maybe tomorrow ଗୋଟେ business start କରିବାର ଅଛି, ଚାଇନାରେ ତ manufacturing ସସ୍ତା, ତ you can extend this contract to anyone, but you should be identifiable. ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ତମେ 1% ପଢିଦବ, maybe you won't be understanding କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା when one person ମାନେ it must be a certain person, it must be a specific person. କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦବ that person may not be certain, that person may be an abstract person, ମାନେ କିଏ ବି ହେଇପାରେ। abstract person ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ abstract concept, ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବି ହେଇଥିବା ଦରକାର, କମ୍ପାନୀର ବି ଲିଗାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, ସେଟା ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଅଫର ତମେ କରିପାରିବ ଯେ ଯିଏ ବି ଏଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ଯେମିତି ଡଗ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ତ ଯିଏ ବି ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଆସିଲା ତମେ ହେଇପାରିବ। ତ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଯାହାଠୁ ପ୍ରପୋଜ ହବ, that person must be specific person or a specific group of person. one person ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ କରିବ, ଇ ସାଧାରଣ ଏମିତି ନୁହେଁ। ତମର ଧର 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ବି ତମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାର। କେମିତି କର? ତମେ ଆଇଦର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କରିବ ବା 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ତମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ କରିଦେଲ, ପାର୍ଟନରସିପ କରିକି ତମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲ। ତ ପାର୍ଟନରସିପ କ'ଣ? ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପର୍ସନ ରୁହନ୍ତି ବା ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନିଜ ରୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଟାଟା ଧର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଟାଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଟାଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନିଜ, ଟାଟା ଇଜ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କମ୍ପାନୀ। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅଛି, ଟାଟା ଇଲେକ୍ସି ଅଛି, ଟାଟାର ତାପରେ ଆହୁରି କେତେ ବିଜନେସ ଅଛି ଟାଟାର, ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ 40ଟା କି 50ଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କଲେ ଟାଟା ଇଜ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀ। ତ ଯଦି ଟାଟାର କ'ଣ ନା ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲା, ଟାଟା ଯାଇକି ଏମିତି
डील करें टाटा जो ग्रुप ऑफ कंपनी अच्छे टाटा मोटर्स धर है टाटा मोटर्स धर किसी जाइए गोटे इवी जो लॉन्च कर टाटा तार अच्छी नेक्सन इवी है तार टियागो इवी कौन कौन सब अच्छी सी बैटेरी जहाँ आनुंट तो टाटा मोटर्स कौन ना मे बी टाटा इलेक्सी गोटे अच्छी कौन यहाँ गोटे बोलते इवी पीवी नहीं गोटे कौन डील करे से कंपनीटा टाटा मोटर्स प्लस टाटा इलेक्सी से मैंने मिसेक जाकि बैटेरी जे सप्लाय करे डील करेंगे आमको बैटेरी सप्लाय कर तो मे भी 2 जन लोग से दीटा कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी ये कले टाटा मोटर्स भी जब खाली चाहिए कर डिपेंड करे कंपनी कौन डिसाइड कर बट दे शुड बी ascertainable okay so when one person signifies to another his willingness signify माने करना communicate करिया signify माने communication हो बा सबु केस रे तमे communicate न कले भी तमे अलगा वे रे जिनसटा शो करिवो जंती कि तमे चा दुकान को जाइकी तुमको एटा कहूतली भी तमे वर्बाली में भी चा दुकान को कहि पार मते गोटे चा कप दियो तमे वर्बाली न कहि के तमे करना हाथ रे एमती गोटे देखै दो छोटो कप सिंबल एमती दीटा हाथ एमती छोटो करी देखै दो चा दुकान हेटा बुझिबो यू आर सिग्निफाइंग बट you may not be verbally communicating but तमे एटा गोटे विजुअल वे रे कम्युनिकेट करछो सो यू आर सिग्निफाइंग रो माने एठी ए होची जे तमे गोटे टाइप कम्युनिकेट करछो वर्बल को नॉन वर्बल हो वर्बली कम्युनिकेट कला तो बहुत भलो नॉन वर्बल न कले भी चा दुकान में जाके तमे एमती हाथ रे दीटा अंगूठी रे छोटो थर कप रे गोटे ये देखबो से बुझिजबो तमे ताको चा मागुछ तमे धर ग्रोसरी दुकान को जाके हाथ रे ताको एमती छोटो गोटे देखेले ही विल नॉट अंडरस्टैंड कारण ग्रोसरी दुकान रे सेमती से बुझिबो नहीं व्हाट यू आर ग्रोसरी दुकान में बहुत जिंस अच्छे चा दुकान को जाके से मागुछ देन यू आर सिग्निफाइंग जाना पड़जो एटा गोटे मर्केंटाइल यूसेज गोटे जिंस को जे मर्केंटाइल यूसेज ए सब जिंस थाए हैला तो तमे सिग्निफाई कल जे तुमको चा दरकार एटा कौन ना सेक्शन 9 रे जिनसटा आसुछ एक्सप्रेस इम्प्लाइड ए जिनस अच्छी दी प्रकार तमे एक्सप्रेसली कल बा इम्प्लाइडली कल जोटा एक्सप्रेस माने यू आर माने डायरेक्टली कहूछ बा जिनसटा माने ऊपर जना पड़छि जे यू आर डूइंग इट इम्प्लाइडली माने डायरेक्ट ऊपर जना पड़नी बट इनडायरेक्टली जना पड़छि जे यू आर सिग्निफाइंग पढ़िया सेक्शन 9 पढ़ला पढ़िया ओके सिग्निफाइज इज असेंट sorry signifies to another his willingness ये जो to another तापटे में कर ले एटा करना जेनेरिक पर्सन और सर्टेन पर्सन को ही पारे पर्सन और पर्सन्स तो जेनेरिक पर्सन मैंने मैं कहले तमा डॉग धर ये जाइछि यू आर मेकिंग एन ऑफर to the world at large whoever will be coming up with finding a dog and coming with it and giving it to you तमे सेटा एक्सेप्ट करो बाध्य बट कहीं तुम प्रपोजल जो प्रपोजल डेफिनेशन अच्छी जे ये जिनसा जेनेरिक करहब जनरल ऑफर गोटे करहब ओके जदि एना उल्टा था जेनेरिक पर्सन जनरल पर्सन गोटे स्पेसिफिक लोक को कर ओनली कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन से था तुम बुझेली मे बी जदि ये जनरल ऑफर कॉन्सेप्ट में न था एनीवे जहाँ आम ये से पढ़ा तो टू अनदर माने अदर तुम जेनेरिक पर्सन को कल और पर्सन्स को कल और सर्टन पर्सन और पर्सन्स को कल एठी भी पर्सन और पर्सन्स फर्स्ट रहला सर्टन पर्सन और पर्सन्स ओके हिज विलिंगनेस माने ही और सी वांट टू फॉर्म एन एग्रीमेंट तुम जेटा कहले तुम 10 वर्ष पिला को कहूछ मु 10 टका देबी मते चॉकलेट आनी दे तमरो सेठी इच्छा गोटे एक्चुअली थिबा दरकार जदि तमरो सेमती इच्छा एक्चुअली नहीं त मे बी सेटा एज सच एग्रीमेंट हबा नहीं तम इच्छा नहीं एक्चुअली माने कोन तमे तम इच्छा रे करूछ न करूछ सेटा मे बी कोर्ट रे डिस्प्यूट हेई परिबो जेंते अनड्यू इन्फ्लुएंस रे तमे तम इच्छा नथिले बट कोर्सन रे तमे तम इच्छा विरुद्ध रे करूछ बा इच्छा नथिले करूछ कारण सेटा तुमको कोर्स कराए कि तुम इच्छाटा गोटे ये कराए दैट इज नॉट ए फ्री विल से अवॉइडेबल हुए तो से ही इज विलिंगनेस टू जिनसाटा एटा कौन ना प्रपोजल पार्ट इन टर्न प्रपोजल एग्रीमेंट पार्ट और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्ट जति तुम विलिंगनेस ही प्रथम भूल जाऊँ बिकॉज इट वाज डन ड्यू टू कोर्सन तो सेठी कॉन्ट्रैक्ट ही फेल हो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो तो विलिंगनेस तुम जो शो कर तुम इच्छा थी दरकार एग्रीमेंट करार जब तुम कोर्सन करुच अंडर इन्फ्लुएंस करुच तमें तुम इच्छाटा फ्रीली करूना फ्री विल नहीं
ଫ୍ରିରେ ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁନ ଦେନ୍ ସେଟା ହବ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ନାହିଁ 18 ବର୍ଷ ପିଲା ସହିତ କରୁଛ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଟୁ ଡୁ ଟୁ ଡୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ କରିବ, ତମେ 10 ଟଙ୍କା ଦବ। ଓକେ, that is a positive act or abstain from doing negative act. Abstain from doing କ'ଣ ନା 10 ବର୍ଷ ପିଲା ଯଦି କହୁଛ 10 ବର୍ଷ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି, ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ଏ ତୁ ମତେ ଚକଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ତୋ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବି ବା ଏଇ କଥା ତୋ ମାମାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତ ୟୁ ଆର୍ abstaining from doing। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୋଥ୍ ତମେ କରିପାରିବ, ତମେ ଏଦର କିଛି ପଜିଟିଭ ଆକ୍ଟ କରିବ ବା ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟ କରିବ with a view to obtaining the assent। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା with an intention to create a contract or agreement। ତ ତାର assent ଯଦି obtain କରୁଛ, ସିଏ ଯଦି ହଁ କହିଦଉଛି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଚକଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦେବି, ତ ସେଠୁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ତମର ଭ୍ୟୁଟା ଥିବ ତ ତମେ ତାର ଚକଲେଟ୍ ଯୋଉ ଆଣିକି ଦବ ସିଏ ତମକୁ କହୁଛି, ସିଏ ତମକୁ ହଁ ମାରିବା ଦରକାର ନା। ତ ହଁ ଟା ମାରୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ କହୁଛ ନା। ହଁ ମାରୁ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି, ବା ହଁ ମାରୁ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ତୁ ଯା ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛୁ ତୋ ଘରେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ନାହିଁ। ସିଏ ହଁ ମାରୁ ବୋଲି ବା ତା ଆସେଣ୍ଟ ଅବଟେନ୍ କରିବ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛ। ସିଏ ବି ମେ ବି ପଜିଟିଭ ଆକ୍ଟ ପାଇଁ ହଁ ମାରିବ ବା ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ହଁ ମାରିବ, ସେଟା ପରର ଜିନିଷ। ତମେ ବି ପଜିଟିଭ ଆକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟ ବୋଥ୍ କରିପାରିବ, ସିଏ ବି ପଜିଟିଭ ଆକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟ ବୋଥ୍ ବି କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା, if you are doing business with us, there are certain categories of excluded companies with whom you are not going to do business with। ହେଲା, ଏମିତି ବି ତମେ କରିପାରିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଏଟା ଲିଗାଲ ଅଛି। ଧର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏହା ପାର୍ଟ ଥିବ ଯେ ଯଦି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କହିବା ଆମାଜନ ଯଦି ତମେ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଆମ୍ କରୁଛ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମାଜନ କ'ଣ ନା ଅଦର ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ମିଶୋ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ମିନ୍ତ୍ରାଟା ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ପାର୍ଟ ବୋଧେ। ହଁ, ଆଉ ଧର ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେମିତି ଜୋମାଟୋ ହେଲା, ଧର ସିଏ ବି ଏଇନା ଗ୍ରୋସରୀ ଡେଲିଭରି ଫେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କହିବା ଆମାଜନକୁ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପାନିଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ହାପେନ୍। ଆଇଦର ତମେ କିଛିଟା ପଜିଟିଭ କରିବ, ନହେଲେ ତମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ କିଛିଟା କରିବି ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କରିବ ସେ ବି କହିବ ଯେ କିଛିଟା ପଜିଟିଭ ହଉ ବା କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ତମେ କରିବ ନାହିଁ, ବୋଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ହାପେନ୍। ହେଲେ with a view to obtain the assent with the intention to create a contract or agreement to such act or abstinence। ତାମାନେ ଏଠି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ବୋଥ୍ ହେଇପାରିବ, ତମର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ବୋଥ୍ ହେଇପାରିବ, ସିଏ ତାର ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ତମେ କରୁଛ ତାର ବି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେକ୍ସନ 2A ର ବେସିକ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଲୋକ ସଟନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ହଉ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପର୍ସନ ହଉ ଯିଏ ହଉ, ବଟ୍ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ସଟନ୍, ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏବଲ୍। 100ଟା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଭେନ୍ 500ଟା ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏବଲ୍। କାରଣ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କରିବ ସମସ୍ତ 500ଟା ଲୋକଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେଇଠି ଦରକାର। ବଟ୍ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି କେସ୍ କରୁଛ ମେ ବି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବ ଅଦର ପାର୍ଟି ସିଏ ମେ ବି ସଟନ୍ ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ ଏଟା ପରର କଥା, ବଟ୍ ହୁଏଭର ତମେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରୁଛ ହୁଏଭର ଇଜ୍ ମେକିଂ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ ସିଏ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପଲ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ, ସେ ଆଇଦର ସଟନ୍ ଲୋକ ହେଇଥିବ ବା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ, ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପଲ ହେଇଥିବ ଯିଏ ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ 500 ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଜେନେରାଲ ଅଫର ଦେଇପାରିବ। 100ଟା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, 100ଟା ଲୋକ 5ଟା ଲୋକ 1000ଟା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, 100ଟା ଲୋକ ଜେନେରିକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଡଗ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି 100ଟା ଲୋକ ମିଶିକି ବି କହିପାରିବେ ଆମର ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି, whoever will be bringing us these things will be adding him account, but ଯେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦଉଛନ୍ତି they should be acceptable। To do or abstain from doing positive ବା negative act କଲେ with a view to obtain the assent, ତାଙ୍କ assentଟା ଆଣିବାର ତମଠୁ ଅଛି। assent କୋଉ ଜିନିଷର ଆଣିବ, ଆଇଦର ସେ କିଛିଟା ପଜିଟିଭ ଆକ୍ଟ କରିବେ ବା ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟ କରିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ଜିନିଷ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଆଉ ଆଜି ପଢିବା, ତମକୁ ବୋର ଲାଗିଲାଣି ନା ନାଇଁ କ'ଣ କୁହ? ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ମୋର ଟାଇମ ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରି। ତମେ ଯଦି ବୋର ନ ଲାଗିଛି କହୁଛ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିଦବା, କାରଣ
एटा सरीगले कालठू नुआ स्टार्ट करिया बेटर हो। आज्ञा ठीक सर। है आज्ञा हौ निद लागुनी बाय सर। ठीक है ओके बाकी गुरा तुम एते डिटेल रे कहूनी कारण एगुरा बेसिक थिला मैं तुमको शॉर्ट शॉर्ट कहि दउ छु जेति तुम ऑलरेडी पढ़ाई थिलु हौ ठीक अछि त एटा कोन प्रपोजल रे बेसिक थिला देन ए जो जिनसटा तुम कहितले कंसेंसस आइडियल त माने एग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस माने whatever I am proposing you should be understanding those things clearly and whatever you are saying that you will be doing I should be understanding that thing clearly बुझला ता माने या होची मु जदी मन तमे जदी कहला मु तते 10 टका देबी मते एई चॉकलेट ता आनी देबो से चॉकलेट ता से स्पेसिफिक चॉकलेट हेइथियो बोली से लोकडा एटा क्लियरली बुझितवा दरकार हल 10 टका दे कोन मिलबो त मु मे भी मंच मिलबो मंच कोडा 10 टका तुम पड़ियो त ये जो पिलाटा से तुम कहू यू आर गोइंग टू गिविंग 10 rupees that person should also be understanding that you are asking for a munch you are not asking for a perk बुझला सही जिनसटा जदी भूल हे गला बुझिबारे that is also a not a valid agreement consensus ad item माने agreeing to the same thing in the same sense बुझला तो जहां भी कॉन्ट्रैक्ट हो every party should be understanding what the contract is about what you are proposing proposer proposee जहां को तुम propose करूछ whatever you as a proposer is proposing the proposee should be understanding what you are saying clearly and whatever that person is saying that against your proposal that person will be doing other party जहां कहूछ कि तम proposal against मु किछि करिबी बा न करिबी तमे सेटा भी क्लियरली बुझिबा दरकार जे से जिंस कहूछ करियो बोली से जिंसटा क्लियर नाही सेटा कॉन्ट्रैक्ट ता वैलिड होबा नहीं ओके कंसेंसस आइटम जिंसटा एटा गोटे तुम बुझैथिले proposal करना proposal or offer is considered as the starting point of formation of a contract to a that defines proposal contract ए थ्रू स्टार्ट हुए प्रथम proposal हुए proposal एति केति जिंस अछि हम देखिले देन तापरे consideration सब अछि सब हुई कि जेता लीगली एनफोर्सेबल हे दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट किंतु कॉन्ट्रैक्ट ता स्टार्ट केते हुए proposal रो ही स्टार्ट हुए ओके expression of willingness कौन according to the definition proposal can be positive or negative positive negative proposal कौन तुमने कहले किसी जिनस तुम करिवो बा न करिवो सेटा पॉजिटिव नेगेटिव प्रपोजल हला तुम यदि किछ जिनस कहउछ 10 टका दबो दैट इज पॉजिटिव प्रपोजल तुम यदि कहउछ मु तो दुष्टामी जोटा मु देखि छी आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट टू योर फादर और मदर दैट इज अ नेगेटिव प्रपोजल ओके the phrase with a view to obtain the assent it shows that a clear offer is to be made ଅଫରଟା ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମେ କହିଲ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ବା ତ ଘରେ କହିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଶୁଡ୍ ବି କ୍ଲିୟର କାରଣ କନସେନ୍ସସ୍ ଆଡ୍ ଆଇଟମ୍ ନହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଇଫ୍ ୟୁର ଅଫର ଇଜ ଭେଗ୍ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଆଇଦର ତତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ନହେଲେ 15 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ନେଇଆ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଅଫର କୁହାଯିବନି କାରଣ ୟୁର ଟର୍ମସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର either you say that you are going to give that person 10 rupees or you say that you are going to give him 15 rupees you cannot say the vague things तमे एथरे मे बी अलगा कंडीशन ऐड करके ताको और डिफाइन कर पाइबो तो तमे कहबो जदी तू मते 2 दिन पर आनी के दोछु मु 10 टका देबी तू जदी एना मते घंटे भीतर आनी के दे दोछु 15 टका देबी दैट इज अ क्लियर ऑफर एंड तमे एटी कंडीशन मेंशन कर दोछु को केस रे 10 टका देबो को केस रे 15 टका देबो बट किछि कंडीशन मेंशन न करी यू आर जस्ट सिंपली सेइंग कि आइदर मु तो 10 टका देबी नहले मु तते 15 टका देबी दैट इज नॉट अ क्लियर ऑफर सेटा वैलिड होबा नाही हला तो तमरा ऑफर ता क्लियर हितवा दरकार then it should not be a casual inquiry. If another person is seeking a casual suggestion or generally making an inquiry, then it is not an offer. तामेने, let's say you went to a shop माने धरला रिलायंस स्पेस धर जाइछ सेठी गोटे जिंस देखिला तुम सस्ता रे मिलुछ बा लिखा है गोटे जिंस रो प्राइस अछि 1000 रुपया एमआरपी 1000 रुपया एमआरपी रे लिखा है 10% ऑफ 10% ऑफ माने 100 टका ऑफ हला 100 टका ऑफ की जिंस तुम 900 टका रे मिलला लेट्स से तुम सेटा हिसाब करि परला नहीं यू गो टू द काउंटर एंड यू आस्क कि 1000 टका जिंसटा तो केते टका डिस्काउंट हे मते मिलु सेटा से कहला जे तुमको डिस्काउंट है कि 900 टका मिलो दैट इज ए कैजुअल इन्क्वायरी जदि से कौन करबा ना तुम कहि कि 900 टका तुम बिल कर दबो देन तुम कहबा नहीं 900 टका मते दियो बाध्य सेटा होबो नहीं because you are making a casual inquiry you are just asking whether
at what price this thing will be available to me. And I think casual inquiry way, that is not a agreement, that is not also a contract. Casual inquiry करके कोई contract होगा नहीं. सेमती टेंडर फेंडर जो सब जिनस हुए, टेंडर इज ऑल्सो एन इनविटेशन टू ऑफर. टेंडर रे कौन हुए ना बिड इनवाइट करती तमाने এই কামটা হবার আছে, ব্রিজটা হবার আছে, এই রোডটা হবার আছে, কিଏ এটা କେତେ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କରିକି ଦବ. ଦେନ୍ ସେଇ ବିଡ୍ ରୁ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ହୁଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି. ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦେୟାର ଲଜିକ୍. ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଭଲ କାମ ହବ କି ତାଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ କରିବାର ଇଣ୍ଟେନସନ ଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଠୁ କଣ ନା ଲୋଏଷ୍ଟଟା ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ. ତ ସେଇଟା କଣ ନା ଯୋଉ ବିଡ୍ଟା ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇନଭିଟେସନ ଟୁ ଅଫର. ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଯୋଉ 900 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ତମେ ଇଏ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନଭିଟେସନ ଟୁ ଅଫର. ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ଇଏ କରିଦଉନ ଯେ ତମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ. ଓକେ. ଦେନ୍ ହେଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପ୍ରପୋଜାଲ. ପ୍ରପୋଜାଲ କଣ ନା ସ୍ପେସିଫିକ, ମେଡ୍ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଅର୍ ସର୍ଟନ ପର୍ସନ ଅର୍ ଜେନେରାଲ. ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଡଗ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଏକ ଡଗ୍ ଇଜ ଲଷ୍ଟ, ୟୁ ମେକ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ଅଫର ଟୁ ଏନିୱାନ. এটা certain লোক করছো, it's an specific proposal. তো generally করেন না made to people or world at large or on a certain person. It is acceptable by many. Either বহুত লোক accept করবে নহলে acceptable by one. Dog missing না যে তুমি एग्जांपल দেবে. Acceptable by many কোন না তুমি গোটে পরে গোটে কেস গোটে কইଥିଲି কার্লাইল ভার্সেস কার্বলিক স্মোক বল কোম্পানি. এখানে কোন না কার্বলিক স্মোক বল কোম্পানি ফেলে ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତିଆରି କଲେ. ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର এই ମେଡିସିନ ଯିଏ ଖାଇବ, whoever having influenza consumes their medicine according to their prescribed format. ଆମେ ଯାହା କହିଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଇବ, will be cured. ତମକୁ ଆଉ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହବନି. Company offer to pay 100 pounds to anyone who will contract influenza. Contract ମାନେ ଯାହାକୁ ହବ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହବ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋସିଜର ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରିକି ଯାହା ଡୋଜ କହିଥିବେ ଦିନକୁ 2ଟା ଖାଇବ 3ଟା ଖାଇବ whatever you do that, ଦେନ୍ ତମର ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଛାଡ଼ିଯିବ. ସେ ସେଟା କ୍ଲେମ୍ କଲେ. ତ ଏଇଟା କଣ ନା ଜେନେରାଲ ଅଫର. ଏଇଟା ମେ ବି କିଏ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରେ. ଆଉ ଯାହାକୁ 100 ପାଉଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ସେ ଦେବେ ମେ ବି ମଲ୍ଟିପଲ ଲୋକ ଭିତରେ ଆସିପାରନ୍ତି. ତ ମେ ବି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ବାଇ ମାନେ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ ଆଟ୍ ଲାର୍ଜ. କିନ୍ତୁ ତମ ଡଗ୍ ଯଦି ମିସିଂ ହେଇଛି, ତମର ତ 10ଟା ଡଗ୍ ନାହିଁ ନା, ତମର ଗୋଟେ ଡଗ୍ ଅଛି. ତ ଗୋଟେ ଡଗ୍ ସେଟା ଯିଏ ଆଗେ ଦେଖିବ ସିଏ ଧର ଆଣିକି ତମକୁ ଧରିକି ଦେଲା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ବାଇ ୱାନ୍. କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡଗ୍ ଧରିକି ଆସିକି କିଏ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ତମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି, ବିକଜ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ କହୁଛ. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର କଣ ନା ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଅଫର ହୁଏ, ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ବାଇ ମେନି ହୁଏ. କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଅଫରର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ ହେଲା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅଫର ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ବାଇ ୱାନ୍. ତ କାର୍ଲାଇଲ ଭର୍ସେସ କାର୍ବଲିକ ସ୍ମୋକ ବଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍. এটা ଜେନେରାଲ ଅଫରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍. ଓକେ. ଏଥିରେ ଯୋଉ 100 ପାଉଣ୍ଡ ଦେବେ କହିଲେ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିକି ସେ ଦେଲା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତମର ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ମେଡିସିନ ଯାହା ଖାଇଲି ସବୁ ଫଲୋ କଲି, ବଟ୍ ମତେ ଇଏ ହେଲାନି. Nevertheless contracted the disease. Okay. Plaintiff came to the court, but the company contended that the general offer, if not accepted by the plaintiff, is not a good offer. Company କଣ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସିଏ ଆସିକି କୋର୍ଟରେ ଏବେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ 100 ପାଉଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ହି ଫଲୋଡ ଦ ପ୍ରୋସିଜର, ବଟ୍ ତାକୁ ହେଲା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହେଲା. ତ ସିଏ ସେ କମ୍ପାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏଇଆ ନେଲା ଯେ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଗେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ I am accepting your offer, then I am following whatever medicine that you have prescribed. After that ମତେ ଯଦି ହେଲା ମତେ 100 ପାଉଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ. କମ୍ପାନୀ କହିବା ଏହା ଥିଲା. ବଟ୍ କୋର୍ଟ କହିଲେ, କୋର୍ଟ let the following principle in the general offer. ମାନେ କଣ ନା general offer can be made to the world at large and contract is made to the person who comes forward and accepts the offer. ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସି କହିବ ଯେ I have accepted. You do not have to intimate it at large. ମାନେ sorry, intimate it to the person making the general offer at first. ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତମେ ଆଗକୁ ଆସି କହୁଛ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି, କେତେବେଳେ ନା if you have followed whatever the condition is there in the contract ନା, ତମେ ତ ଆଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ମେନସନ କରିଥାନ୍ତା ଯେ you first have to intimate us, then you eat our medicine. After that, if you contact influenza, then we'll be accepting liability. ବୁଝିଲ? ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟର୍ମସରେ ଥାନ୍ତା, ମେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟଟା କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇଥାନ୍ତା. ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନଥିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଓନ୍ଲି ଓପନଲି whoever will be eating our medicine according to what we have prescribed and contracting influenza will be giving a 100 pounds. ସେଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅଫର ଥିଲା. ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ତମ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରୁଛି, ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସରେ ପଢାଇବ. ଓକେ.
तो कोर्ट कहले जनरल ऑफर कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विथ द पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्सेप्टेड द ऑफर। तो कार्लाइल से जिनसा एक्सेप्ट करके आसिला कार्बोलिक स्मोकबल कंपनी अगेंस्ट इन सच केसेस कम्युनिकेशन ऑफ acceptance is not necessary. Performance of the condition is sufficient acceptance. So even if you have not communicated, यदि कंपनी प्रथमे टर्म्स रे रखिथांता जे you have to communicate to us the condition माने communicate to us कि तमे accept करूछ तापरे तमे मेडिसिन खाउछ ताहाले कंपनी रे आर्गुमेंट वैलिड हेथांता जेहेतु जनरल ऑफर एंटी हिची खाली कंडीशन परफॉर्म करदेला माने it is deemed that you have accepted the offer. It is principle as well. Then general offer is continuing in nature and is open for the acceptance to any number of person until retracted. ताने जेपन तो कंपनी रा ऑफर ओपन अछि कंपनी पुनी आ गोटे ऐड करी कि से जिनसटा रिट्रैक्ट करिनी दैट इज a valid offer. It can be accepted by anyone. So पंद्रह ओपन अछि. So in Carlyle's case, it was held by the court that there was no need to communicate and acceptance of the general offer. It was a landmark case. Okay. Then hochi section 2 रे proposal में पढ़ले. The word another in the definition indicates that the person may be a specific person or an unaccepted person. Okay. is in section 2 रे में पढ़ले. Section 8 रे then पढ़ला कौन further provides that performance of the condition of the proposal or acceptance of any condition of any reciprocal promise is acceptance of the proposal. Section 8 रे या कौन कहूछ ना तमे verbally proposal टाको accept करिया दरकार नै. If you are performing the condition then you are set to accept the offer. जो तुम कहली तमे कहिला से पिलाटा 10 टका दबो without telling you anything. If that boy goes and brings you that chocolate then तमे ताकू 10 टका दबा बाध्य. 10 वर्ष न हो मैं 18 वर्ष पिला संग से कांटेक्ट करछ. You are telling that person to bring this chocolate to me. He will not tell you anything. He will simply go and perform whatever the condition should be performed. Condition कौन से चॉकलेट टा केमती प्रोक्योर करियो. आइदर से निजे जाके आनिबो ता संग थुरे मगेबो जहा थुरे मगा ता घरे थिबो जहा भी तमे ओनली सिंपली कहछ यू ब्रिंग मी द चॉकलेट कोठी भी आन दुकान नु आनु ता पाखरे ऑलरेडी अछि ता पॉकेट रे अछि जोठी थाउ तमे ता कहला मते चॉकलेट दे मु 10 टका देबी से केमती प्रोक्योर कर दैट इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल. से परफॉर्म कला से तमे कहला मते चॉकलेट दे मु तो 10 टका देबी से संग पॉकेट उ गाड़ी के चॉकलेट तो मु धरेला तमे 10 टका देबो बाध्य because that is the condition. Condition है chocolate देले 10 टका देबी. कंडीशन परफॉर्म कला you are bound to give him 10 rupees. Okay. तो से तुम किछि असेंट कला नहीं हाँ मरला नहीं मुंड हलेला नहीं स्टिल जिनसटा कला that is equal to acceptance of the proposal. हला provides that performance of the condition of the proposal condition जहाँ थिबा proposal if you are performing that or acceptance of any consideration of any reciprocal promise. तामाने जदि either दीटा way रे acceptance होगा either से तमरा कंडीशन जहाँ रखछ सेटा से कला नहले तमठो 10 टका से नहीं गला आगे नहीं गला भी सेटा एक्सेप्टेंस होगा बुझलो. आइदर तुम से आगे टंका जो चॉकलेट देला तापरे टंका नेला नहले प्रथम टंका नहीं गला देन चॉकलेट आनी देला बोथ वे रे कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड. हला बुझलो. देन होचे if a proposal specifies that you perform certain things and you are performing that thing, then you are deemed to accept the proposal. जमती कि आर एग्जांपल कौन होगा से जिनस हला जे तुम कहले हला तुम से पिलाडो कहबो तू एना 2 दिन पर मैं चॉकलेट आनी दबो मु तो 10 टका देबी संग संग मते घंटा भीतर आनी दबो मु तो 15 टका देबी से 2 दिन पर दउची दैट इज अ कंडीशन. तमे कंडीशन से कंडीशन अगेंस्ट यू आर सेइंग कंसीडरेशन होचे 10 रुपीस दैट तमे को घंटा भीतर आनी दो 15 टका देबी दैट इज अ कंडीशन. से कंडीशन अगेंस्ट से कंसीडरेशन होचे 15 टका. तो सी जहाँ भी करो से 2 दिन ता इच्छा आनी के दबो से घंटा भीतर जदी इच्छा तार आनी के दबो तो से जिनसटा माने कोन परफॉर्म करूची 2 दिन में करियार अछि घंटा भीतर करियार अछि व्हाटएवर दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन. तो से परफॉर्मेंस करूची ता माने ही इज एक्सेप्टिंग द प्रपोजल. तमे जदी टंका ताको आगरो न दोछ देन से तुमको 2 दिन में आनी दउची से तमे जा कंडीशन रखला से कंडीशन अनुसार ताको कंसीडरेशन होचे 10 रुपीस
ତମେ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ନେଚରରେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆଣିକି ଦେଲ, ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ କନସିଡରେସନ ହେଉଛି 15 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ କନସିଡରେସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେ ମାନେ କଣ ତମର ପ୍ରପୋଜାଲ ଟା ବା କଣ୍ଡିସନ ଟା ଫଲୋ କଲା, ତ ତମେ ତାକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝିଲ? So if a proposal specifies that you perform a certain thing and you are performing that thing, perform certain thing ମାନେ କଣ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ either ଦବ ନହେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦବ, and you are performing, ତମେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଦଉଛ, ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ 15 ଟଙ୍କା ତମେ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ, then you are deemed to accept that proposal। ବୁଝିଲ? then ହଉଛି if some consideration is given and you are accepting that consideration, then you are accepting the proposal। consideration accept କଲା ପରେ ତ ହବ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଆଉ। ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ବେସିକ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହା ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତମର ଯଦି ସେକ୍ସନ 37 ଯାଏଁ ପଢିଛନ୍ତି କହୁଛ, ଟିକେ ପ୍ରଥମରୁ ସେକ୍ସନ ଗୁରା ସ୍ଲୋ ଚାଲିବ, ତାପରେ ସେକ୍ସନ ଗୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢେଇ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଫିନିଶ ଯାହା ତମର ଯେତିକି ଯାଏଁ ପଢେଇବେ ଫିନିଶ କରିଦବ। ଓକେ, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଏତିକି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।